Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni video bukanlah pasal kelas, bukanlah pasal apa-apa pasal perfume, tapi pasal diri saya. Mungkin anda tertanya-tanya macam mana ilmu perfume saya yang saya dapat. So, saya nak ceritalah something about diri saya. So, as you all know, nama saya Fida Sabihim. Saya berasal daripada Johor, umur 41 tahun. So, saya sebenarnya mempunyai bisnes saya yang lain, iaitu syarikat foto video yang nama dia Asiana.my. Saya dah pemiliknya, All Sports Images and News Agency. So, memang kami menawarkan perkhidmatan fotografi, lebih-lebih lagi khususnya dalam sports fotografi dalam Malaysia lah. So, bukan saja itu saja, sebab kami pernah menghantar fotografer kami pergi serantau Asia untuk membuat liputan-liputan sukan, dan juga kami saya bersama suami saya pun kami pernah membuat liputan. Bukan saya sebab saya lebih banyak back end, bahagian back end komputer, website dan everything. Manakala suami saya on the front, dia yang takar gambar di belakang lensa. So, Olimpik Tokyo 2020 dia yang shoot untuk Malaysia lah. So, sama juga dengan tahun ni Deaflympic Malaysia. Deaflympic di Brazil. Dia bagi cover untuk contingent lah. So, saya ada bisnes lain. So, ilmu tentang perfume, buat duit dekat dalam perfume sebenarnya is not a priority. Bukan. Dan ilmu perfume ni sebenarnya adalah yang saya ada ni sekarang ni adalah daripada hobi yang bertukar kepada passion. So, passion bila hobi kita akan buat bila suka, bila sibuk tak ada masa. But passion is bila you sanggup berkorban banyak masa, banyak wang, kegagalan dan salah info sepanjang along the way yang kita belajar. But benda tu semua adalah pengalaman, experience. Adakah ianya salah? Tak juga. Adakah ianya betul? Dia macam-macam cara lah. Sedangkan dalam Islam pun ada pelbagai mazhab untuk memahami satu hadis. So, sama juga dengan ilmu perfumery. So, if you ikut saya punya kelas, saya ada cakap ada ilmu perfume asalnya Ibn Sina, founder. Tapi John Carles method adalah sebuah tokoh Perancis tersohor dalam membuat perfume untuk dunia moden sekarang lah. So, yelah. Dan dia pun ada cara dia. Dan selain daripada Jean Carles, ada orang lain punya method pula. Sebab Jean Carles tu banyak kepada satu height, and then dia decorate antara top dengan base, satu note ataupun satu intention. Tapi kalau method orang lain pula lebih kepada konsep. Apa benda you nak buat daripada perfume tu. Sebab perfume memang untuk berwangi, tapi untuk jual tu you kena tahu konsep apa perfume tu dibeli oleh customer. So, saya ni jenis seorang yang curious dalam setiap produk yang dihasilkan. Lagi-lagi kosmetik. Tapi kosmetik sebenarnya dekat dalam Malaysia ni is actually, bukan hanya Malaysia lah, seluruh dunia, produk kosmetik sebenarnya is a secret, a business secret kepada OEM ataupun cosmetic company lah yang buat factory ni semua. So, memang benda tu semua memang mereka tak suka. So, saya start sebenarnya daripada tahun 2011 sebab saya start belajar sabun melt and pour, MMP yang kita larut dekat atas dapur kan, dan kita tuang, and then kita buatlah cold process. Cold process tu adalah yang mana daripada Brambleberry pun saya dah awal lagi saya buat beli fragrance oil daripada Brambleberry. Masa tu susah nak beli fragrance oil yang saya suka baunya dekat market. Kebanyakannya bau dia very very basic pada masa itu And then sehinggalah founder Brambleberry dikongsi video tentang blending fragrance oil dan campur dengan rubbing alcohol. Masa tu saya terus jadi, kenapa boleh minyak campur dengan alkohol dan menjadi satu benda yang spray dan dia tak mengalir dan dia tak berpisah. So, daripada situ saya kutip
all those information melalui kegagalan-kegagalan yang saya lakukan. Semua eksperimen yang semua dah gagal tu, itu semua adalah cikgu saya. Kegagalan saya adalah cikgu saya. So saya kutip all those information. Tapi saya gagal nak combinekan fragrance oil kepada alkohol dan tidak separate. Dia campur dengan Rabi alkohol, dia tetap separate juga. Kalau if you letak macam ikut kuantiti, dia sebenarnya masuk dalam Rabi alkohol, dia tak separate. Cuma dia akan berbau busuk. Sebab Rabi alkohol memang busuk. Dia tujuannya adalah untuk membersihkan luka. So dia busuk. So it's not really sesuai pakai untuk buat fragrance or perfume. So bila daripada situ saya pergi juga approach OEM factory. Bila saya tahu bila orang putih boleh buat perfume bau tersendiri sampai orang Malaysia nak tiru, maksudnya kita pun boleh buat, tak ada masalah. Saya approach OEM factory, saya tanya dia orang, okay, you ada tak package yang I boleh create my own smell, bukan daripada bau-bau inspired. Because setiap kali kalau you approach OEM factory untuk buat perfume, semuanya dia tunjuk senarai, ni senarai perfume yang you boleh buat dengan kita. Semuanya inspired. Bombshell, everything, Gucci apa semua, Flora apa semua, DKNY, macam-macam lah. Yang the top one dekat market apa semua. Masa tu mana ada Jo Malone sangat. Jo Malone tak ni. Tiba-tiba bila sebuah brand yang saya jadi agent keluar Jo Malone, barulah semua orang tahu pasal Jo Malone. And then tu pun even after that bila macam pada masa nak beli Jo Malone mahal. Satu botol 30 ml dekat mahal jugalah rasanya. Saya pun tak ingat berapa saya beli. Dan beza sebenarnya. Orang kata bau sama, inspired dengan original. Beza. It's actually bila you belajar betul-betul, yang diorang guna parti, diorang guna buat secara makmal untuk meniru parti original ni. Even though they try to follow, they cannot follow 100%. Takkan mungkin. So sebab tu saya rasa macam you cannot beat original. Even though you try to, even though you cakap bau original tak tahan lama, bau inspired tahan lama sampai 24 jam, sampai berminggu-minggu. But if you learn perfumery, you understand why sebuah bau tu tak boleh tahan lebih daripada 24 jam. It's because of the safety yang kena dekat kulit. Itu je. Dan kebanyakannya yang brand-brand terkemuka, they have to adhere, they have to mengikut kepada undang-undang, regulation IFRA supaya customer selamat pakai. So sekarang ni kita pun dah tahu kan, Johnson & Johnson dah kena saman sebabkan produk bedak. Yang kita nampak macam safe je, tapi kena saman. Dan saman pun orang-orang tua, saya tak tahulah macam mana, mungkin masa mereka muda mereka pakai ke macam mana ke. But still, it's actually a big issue. That is why penting sebenarnya. Body Shop dulu pun sebenarnya mengeluarkan white mask. Tiba-tiba white mask mereka dihentikan seketika dan mereka keluar dengan formula baru. Kerana apa? Semasa mereka mula-mula keluar, bahan yang digunakan tu ada. Kemudian IFRA telah buat regulasi bahan itu tak boleh dipakai dalam mana-mana produk perfume. Kemudian mereka terpaksa tarik balik produk mereka. So ini adalah kebertanggungjawaan jenama besar bila kalau you handle. So apa yang saya ajar dalam kelas tu, not just ilmu, not just how to make perfume, it's also ilmu. Dan memang ada dua jenis kelas. Baru ni saya share dua jenis kelas. Sebelum ni saya tak share dua jenis kelas. Sebelum ni satu jenis je. Sebab sebelum ni saya macam mana nak cakap, ilmu yang saya ajar ni, nak kata benda tu it's useless pun tak juga sebenarnya. Sebab daripada ilmu tu saya mampu menghasilkan saya punya perfume number 4. Tunggu sekejap saya tunjuk saya punya perfume. Okay, so ini dia perfume dia. Daripada ilmu yang you all bayar RM300 tu,
half of it adalah untuk fragrance oil yang saya bagi, ada 6 jenis. Macam mana nak blend dengan alcohol solution, sekali dengan formulation untuk EDP. Okay, and then saya menceritakan top, middle and base. Saya menceritakan even dalam tu pun anda tak perlu letak fixative. Ini adalah produk perfume saya yang saya dapat daripada ilmu yang saya ajar you all. RM300 kelas saya tu adalah ini. There is no aroma chemical inside. This is purely fragrance oil dengan menggunakan supplier-supplier yang I dah share kepada semua student I. Yang I bukannya bila I dapat kegagalan tu, semuanya kegagalan saja tak. I kumpul supplier mana satu provide the best one. You can buy the smallest MOQ. Dan you can bau yang mana yang much more user friendly ataupun customer budget friendly sikit. Sebab kalau you nak pergi kepada kilang-kilang, they all semua cerita MOQ. That's it. You jangan nak kata nak try. Sedangkan you nak try this business, you tak nak main spend sekali banyak. Sebabkan you tak tahu macam mana customer punya respon terhadap you punya produk ataupun you punya bau. That's why bila macam yang daripada kelas yang saya terpaksa bagi tahu, kelas 300 tu, astagfirullahalazim. Kejap, turun. Okay. So kelas yang 300 tu, half of it adalah kos-kos bahan tu semua yang saya sediakan dekat dalam kelas. And then lagi separuh tu adalah saya punya ilmu dan data-data yang saya kumpul, yang which is applicable in making this perfume. This perfume tak ada canggih-canggih punya aroma chemical yang orang tak ni. This perfume menggunakan bahan-bahan memang locally produced. And this one bau dia sedap because it's gaharu. It's gaharu campur dengan rose, campuran sandalwood. Dia ada emas sikit. Sebab emas ni masa ni saya beli dekat, saya guna emas daripada Masjid India. Masa tu saya ingatkan emas Masjid India tu adalah kasturi asli daripada tu, sebab dia letak nama kasturi kijang asli. But the thing is, bila you dah belajar, you tahu it's actually, that is not actually musk. I tak tahu sebenarnya dia bau animalic, but anything about animalic is actually musk. But that is not kasturi sebenarnya yang kita, yang mengikut dalam hadis. Itu bukan kasturi. Yang saya pernah ada orang Arab offer nak beli, dan dia terlalu mahal bagi saya untuk ni. Memang ada, lepas daripada video tu ada ramai orang Arab offer pada saya, katakan your mask is not real, you want to buy, I do have it, I can give you some. Tapi bila dia bagi harga, memang berapa gram kecil pun dah dekat berapa ratus pound. Bila ratus pound dekat ribu ni, saya dah berapa banyak saya nak spend. Sebab bila you gagal, maksudnya macam mana nak cakap saya punya guru memang guru kegagalan. Itu je, for start. Tapi saya kumpul semua data-data tu. Saya kumpul data-data daripada kegagalan yang saya perolehi. Dalam data tu saya peroleh supplier. Dalam data tu saya peroleh ilmu ni. Okey, ni tak boleh campur dengan ni. You tahu tak? Dekat Malaysia yang jual barang-barang untuk sabun, selalu mereka suka sangat jual Polysorbate 80, Polysorbate 20. Dan bila kita guna dan kita pakai, tak campur, bila kita tanya mereka, dia macam tak tahu macam mana nak cakap. So that is why it comes to, nanti kan saya ceritalah pasal kisah saya punya experience yang saya alami disebabkan yang ini. So bila dah macam tu yang menyebabkan saya buat produk, saya buat video macam mana nak guna Polysorbate 80 dengan 20. Ada kan, saya ada share kan macam mana nak buat perfume spray. It's not an EDP water base, it's perfume. It's air wangian, because dia punya kandungan pati tu terlalu sikit untuk dipanggil sebagai EDP. So EDP kena 20%. Kalau you nak benda tu, you nak water spray bercampur dengan emulsifier dan dijadikan spray, dia tak boleh terlalu tinggi sangat, otherwise it is not sprayable. Okay, so
Okay, sampai 2019 akhirnya ada kelas dekat Malaysia. You tahu tak, nak jadi nak pergi kelas certified for real perfumer oleh di France. Kelas perfume adalah di Grasse, France. GRASSE, Perancis. Okay, untuk sekarang ni you kalau nak pergi sana, nak tunggu, dia ada 3 je perfume school dekat dalam dunia ni lah, yang betul-betul macam because they provide formulation kepada top brands for all perfumes in Malaysia. So dalam semua perfume ni, kecuali Christian Dior, dia mempunyai perfumer dia tersendiri. Guerlain, dia ada perfumer dia tersendiri. Tapi almost macam brand lain, they all rely on these 3 big perfume house, iaitu, dan mereka juga yang supply aroma chemical. So they don't layan kita kalau kita setakat nak beli 10 ml punya aroma chemical. Dia punya jenis order, kalau kita order dengan dia, 1 tong drum atau 1 tong drum 25 kilo. Tak campur shipping. So 3 je. 1 Givaudan, 1 IFF, dan 1 lagi Firmenich. Givaudan dengan Firmenich, kalau tak silap saya memang Perancis. Givaudan Perancis, tapi dia ada juga kat Singapore. Firmenich ataupun Firmenich pun dekat Perancis. Lagi satu dekat IFF dekat US. Di 3 ni, diorang, they don't simply just open position for intern. Tak. They actually, mereka, you nak apply, you kena ada degree dalam kimia. Saya punya degree dalam literature. You kena ada degree kimia. And then bila you masuk intern, you kena bayar mereka. Bukan mereka bayar you. Dia tak macam company kat Malaysia yang mana kita bayar intern alone. Intern in perfumer house, you kena bayar these big companies to be their intern. Itu pun kalau mereka panggil. Dia pilih mereka panggil. Why? Because the moment you step foot into their company, the risk of their secret trade is being transferred to you. So that's why you need to pay, because they tak nak that risk. Faham So bila you dah masuk, adakah you on first day you terus jadi okay, you terus buat perfume untuk jenama ni? Tak. You kena spend 2 to 3 years. 2 to 3 years just to smell aroma chemical. Aroma chemical ke 1, bukan 10, bukan pun 100. Banyak, beribu. Datang mana? But still, does that ilmu yang diajar oleh orang lain tu salah? Tak juga. So, tahun 2019, yes, saya ada belajar daripada satu kelas ni, dan kelas tu provide ilmu yang salah. Tu saya cakap. Tapi saya tak pernah mengata apa-apa pasal tu. Saya cuma kata ilmu dia salah. Kenapa saya kata ilmu dia salah? Dia ajar EO campur dengan alcohol water, but however benda tu separate. That's it. Dia memang akan ajar top, middle, base. It's simple. So benda tu memang ada readily made available dekat dalam Google sebenarnya. If you search, yes, you can dapat ilmu tu. But you, bila dah tu, I dah tu. But that is a kelas berbayar. Okay. So kepada yang terasa yang kata tak, bila saya dah dapat tahu, okay, segala ilmu yang saya dapat daripada guru kegagalan tak selari dengan dia punya tu. Not to mention, kelas tu saya bayar kelas sahaja. Fragrance oil saya tak bagi. Fragrance oil diorang tak bagi. EO diorang tak bagi. Benda tu you all kena beli sendiri. Not even alcohol pun diorang tak bagi. So sama juga. Saya je yang baik hati yang bagi you all bahan supaya you all, bila you dah belajar, you tak, sebab kenapa I sediakan ni sebab I tahu, okay, aku dah belajar dekat kelas, tiba-tiba aku kena scout lagi barang. Okay, why not, bila kan dah jadi susah, so why not macam okay, no, it's okay, bila siapa yang join kelas saya ni, saya bagi sekali kit
macam non-fragrance oil. Okay, so you can actually mix and match. And you nak beli yang lain, it's okay. You beli yang lain, you masih lagi ada yang sikit ni, you guna yang sikit ni pun, it's actually itulah. Tapi yang saya bayar dulu RM250 just kelas sahaja. There is no fragrance oil given, nota pun ada tak ada, dia bagi buku dengan pen, kita tulis sendiri. Dia ceritalah dekat dalam tu. And then bila macam saya nampak dia lain, lepas tu saya nampak yang bila bancuh tu tak kena, saya terus macam okay, ini tak selari dengan apa yang saya dah kumpul selama ni. Because daripada tahun 2011 hingga 2019, finally at 2019, bagi OEM dia tak nak share. OEM factory dia tak nak share macam mana nak blend pati minyak wangi pergi jadi kepada perfume alcohol EDP. It's actually dia orang tak nak share sebab benda tu dia orang tahu benda tu adalah risiko mereka akan kehilangan business. Sebab it's actually a business trade. Baik formulation lotion ataupun emulsifier, cleansing oil yang boleh tukar kepada susu bila kena air. Saya ada share dekat dalam tu. You tahu tak, kalau formulator kilang betul kosmetik, diorang tak nak share formulation tu, diorang takkan share. Saya buat segala trial and error, itu semua saya share dekat dalam YouTube. Polysorbate 80, Polysorbate 20, saya share dekat YouTube macam mana nak guna benda lah tu. Okay. Astagfirullahalazim. Okay, so bila kalau time tu cikgu tu perasan tau, cikgu tu perasan yang mengajar tu, yang dia perasan dia macam mengajar benda yang betul. So mungkin obviously saya punya kucing suka interfere. Ni nama dia Polly. Nanti jap. Okay, mana saya tadi? Okay, lepas tu dia perasan. Dia tanya, are you a teacher? Because you look so familiar, like tak adalah, I bukan guru sekolah. Tak apa, it's okay. Saya bukan guru sekolah, tapi guru saya adalah guru kegagalan. Daripada situ that was the first. Kemudian saya pergi kepada BF1 sebab kebetulan saya jumpa info pasal BF1. Dia keluarkan dia orang ada mengeluarkan segala bahan-bahan ni semua. Dan saya pergilah. Dia ada offer class free dan kelas dia practical. So it's just practical and brief, and it's only suitable for kelas sesuai untuk menggunakan produk mereka. Itu je. Is it in detail? To me it's not. But are they providing wrong information? Pun tak. Then even my student, bila saya cakap okay, supplier lokal siapa yang saya bagi info? Saya bagi info BF1. If you want to go for BF1. Dan cuma saya tak berapa berkenan dengan BF1 ni. Mereka tak suka bagi material safety data sheet for every fragrance oil yang kita beli ataupun bahan-bahan. Benda ni penting. Material safety data sheet is actually penting. Kenapa penting? Dalam tu ada info macam mana nak simpan barang. Dalam tu ada info soluble ke tak soluble dekat dalam alkohol, dekat dalam air, dekat dalam minyak. Benda tu dia punya boiling point sampai mana? Benda tu beku takat suhu mana? Benda tu baik EO ke FO ke, yes, they provide CS number. CS number tu maksudnya suppliers tu mana apa semua. Yang dia masa tu Vincent cakap dia tak nak bagi sebab apa? Dia takut orang salah guna. But the thing is dalam tu ada provide, yes, of course, suppliers punya information. But supplier punya information adalah kilang-kilang besar. They don't entertain purchase kalau setakat 10 ml, 50 ml, 100 ml ataupun 1 liter. Dia tak entertain. Tapi kita sebagai pengguna, pengguna untuk membuat produk untuk dijualkan kepada customer, those are penting. Because dalam material safety data sheet tu ada juga information macam mana nak dispose barang. Kebanyakannya tak ada. Kebanyakannya bukan tak ada.
dia tak bagi. Dan kebanyakan kita ingatkan, kita boleh nak tuang benda ni, macam contoh pati minyak wangi apa semua, rasa macam dah busuk ke lama ke, kita dah guna ke, dah over, dah macam bau tu tak fresh macam on the first day kita beli ke, kita nak buang. Kita tak boleh main simply tuang fragrance oil dekat dalam sinki. Mana-mana pun, baik natural, synthetic, it cannot. You cannot just simply tuang ke dalam longkang. You tak boleh main tuang ke dalam sungai. Tak boleh. Dia ada dia punya instruction macam mana nak buang fragrance oil tu, ataupun EO, ataupun alcohol, ataupun DPG, so on and so forth. Yang ini tak ada. Dan kemudian saya pergi jumpa, saya akhirnya alhamdulillah direzekikan untuk berjumpa dengan cikgu saya. Vincent kenal cikgu saya ni. Nama dia Mr. Roman. Dia lagi muda daripada saya. Dia mempunyai pengalaman 15 tahun daripada 15 tahun dalam dunia perfume, kerana itu adalah bisnes keluarga dia. So kalau dalam bisnes keluarga dia, ada tak sijil? Macam mana keluarga tok moyang nak bagi sijil dekat anak cucu cicitnya untuk perniagaan yang mereka warisi, pengalaman perniagaan. So ini adalah pengalaman skill yang mana ni. Dan mula-mula saya pun agak rasa macam macam mana aku nak mengajar ni. Saya juga ada was-was dengan diri saya. Bila macam orang duk tertanya-tanya tentang sijil, sebab orang duk expect nak, because it's not easy sebenarnya nak masuk dalam grass tu. Macam diorang expect kita perfumer. But if you are already certified as perfumer daripada G4 dan apa semua, you ingat diorang nak lepaskan you ke dalam dunia luar, nak cerita ke orang lain, nak mengajar orang lain untuk perfume, ilmu perfume ni? No. Kau takkan ajar. Kau takkan bagi kau lepas. Kau terkurung dengan dia orang sampai bila-bila, sampai mati silam. Tapi Mr. Roman dia memurah hati nak bagi. Cuma kelas Mr. Roman mahal-mahal pun masih lagi murah lah kalau bandingkan dengan konteks grass ni. It's lagi mahal. Bukan saya saja, Puan Ida pun, bukan saya, Puan Ida tu lagi banyak kelas dia pergi. So dia pernah share lah, dia kata sebab dia pun baru-baru juga saya ada nampak lah dia punya certification. If you go and see certification, banyak daripada tahun 2019. Dan dia ceritalah pasal sebab dia nampak kita orang tengok sijil tu, dia ceritalah sebenarnya dia tak perlu pun nak pergi certified, but dia tujuannya dia pergi belajar dan have himself certified dengan macam Perfumers World ataupun beberapa badan yang lain, adalah untuk to confirm ilmu yang dia dapat secara warisan oleh datuk nenek moyangnya selari tak dengan dunia perfumery sekarang. Itu je. So saya punya ilmu, macam saya cakap lah, ilmu saya, cikgu saya datangnya daripada guru kegagalan. Guru saya adalah kegagalan. Ilmu tu saya kumpul. Okay, fine. Saya trial and error on 2019. Akhirnya saya dah dapat satu blend. Pati, alcohol, water doesn't mix. That is, masa tu dah dapat. Even though saya pergi ke sana sini, tak ada orang nak mengajar, akhirnya saya dapat. And then saya cari, sebab saya nak tahu apa yang saya dapat ni adakah selari. On the first class, dia tak ajar ilmu yang betul, because dia buat separate, mine is not. And then after that, BF1 is all brief punya, very brief punya free class, because dia nak, basically dia buat macam product description untuk kelas dia. It's a business punya point of marketing campaign, nothing wrong with that. So itu saja. And then bila saya jumpa dekat Mr. Roman ni, my teacher, dia yang juga buat perfume untuk Dr. Nordin Darus. Ilmu yang saya kutip daripada guru kegagalan selari dengan ilmu dia. Yang dia ada 15 tahun diwarisi secara warisan dalam perniagaan keluarga dia.
which is perfume. Lega ke tak lega saya akhirnya. Dan sebenarnya lepas daripada saya belajar daripada Mr. Roman, saya nak stop mengajar sekejap. Sebab saya nak praktikkan. Akhirnya saya dah dapat. Saya nak praktikkan. Sebab tu saya ada confident untuk hasilkan ini, untuk dijual kepada orang. Ini dari tahun 2019 ni, sebelum saya jumpa. Saya pergi kelas Mr. Roman. Mula-mula saya tak confident dengan bau ni. And then bila saya lepas pergi mengalami kelas, pergi belajar dengan Mr. Roman, saya pun menyuarakan pendapat saya. Macam there are times I do feel down bila buat bau, tak kena, tak macam Discord, tak macam, it doesn't turn into a real perfume. Saya kata, please don't feel down, because apa yang you bau busuk hari ni, nanti lepas 2-3 bulan you bau balik, you suka. Which is true. Ada student saya yang mana bila buat perfume, dia kata, Fida bau busuk, Fida bau busuk. Dia cakap, buat perfume ni, you kena patient. Kalau you tak patient, you tak sabar, then you akan susah nak menghasilkan bau sendiri. Tapi sebenarnya semua bau bila combine, dia akan bau dia jadi sedap. Dia cuma masa mula-mula dia bau dia belum well combine, itu je. Christian Dior mengalami kegagalan, mengalami kerugian apabila dia terpaksa jual perfume Sauvage dia before maceration date. Sebabkan demand terlalu tinggi, disebabkan Johnny Depp menangkis. Demand terlalu tinggi, dia terpaksa jual awal sebelum maceration, sebelum tempoh matang perfume tu. Sudahnya customer complain, kenapa perfume ni tak macam perfume dia yang batch sebelumnya. Christian Dior terpaksa tarik balik perfume tu dan membayar ganti rugilah kepada yang beli. Benda tu kerugian berjuta ringgit. Dan akhirnya mereka, itu ilmu datang daripada mana? Guru kegagalan dan guru kerugian. Betul tak? So, entahlah. Bila saya tak tahu nak cakap macam ni lagi. So, kepada yang bila dah macam tu lah, macam bila mula saya tak faham bila Mr. Roman cakap sebenarnya certificate is tak penting. You tak pergi kelas Juvaudan ke IFF tak penting. Tapi you kena tahu ilmu yang you belajar dekat dalam perfume ni is actually membantu you dalam dunia perfume untuk menghasilkan bau you sendiri yang akan menjadi warisan sepanjang zaman. Shalimar daripada tahun 1920 sampai sekarang orang beli Shalimar. Chanel No. 5 pun daripada awal lagi. Daripada awal lagi sampai sekarang masih lagi ada Chanel No. 5. Berapa banyak kali formulation tu berubah disebabkan regulation daripada IFRA, tapi masih lagi maintain ada hidup dekat market ni. Baik Shalimar, baik Chanel No. 5. So perfume, nak buat perfume you kena sabar. Dan nak buat perfume, you tak boleh nak macam mana nak cakap, entahlah, you kena cekal. Jangan Dan lagi sekali lah, saya mohon saya tak tahulah sama ada benda ni macam perangai orang Malaysia ke atau perangai satu. Saya rasa kebanyakannya perangai pun macam tu juga kan. Bila kalau kita start to follow one person, kita rasa suka one person, and we coming tak, so dia jangan macam we can agree to disagree. Just because macam there's something that I say you don't agree, you terus nak marah saya,
ataupun there's something what you say I don't agree, saya akan cuba sebaik daya saya tu tak marah. Itu je. But masing-masing ada dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan ilmu perfume ni bukannya ilmu satu saja. Dia adalah ilmu tiga benda yang setahu saya merangkumi dan kait-mengait antara satu sama lain. Since daripada Ibnu Sina lagi. Ibnu Sina dia punya ilmu dia apa? Matematik, ilmu hisab, ilmu medical, kimia, dan juga ilmu apa lagi satu? Ilmu music. So dalam perfumery, tiga ni berkait rapat. Tak semestinya you kena jadi penyanyi, saya tak cakap macam tu. But segala terma dan terminologi dekat dalam perfumery ada kait mengait dengan nota-nota music. So benda tu sebenarnya kait. Dan memang pernah ada sejarah membuktikan bahawa ada hospital dulu yang dia buat tu dekat dengan bahan-bahan wangi-wangi, taman yang wangi-wangi dan juga kicauan burung sebagai muzik untuk memberi terapi kepada jiwa supaya cepat sembuh. So cerita pasal sebenarnya saya tak nak buat dah. Bila saya nak belajar, saya nak praktikkan ilmu tu. Tapi Puan Ida juga yang cakap, Frida, please jangan stop mengajar. Tu yang saya rasa macam okey lah, saya boleh lah nak accommodate dengan hasil pujuk dia. Sebenarnya saya suka lagi seorang, bukan saya suka ada seorang lagi yang nak mengajar, iaitu Puan Ida, yang mana ilmu dia dengan ilmu saya adalah selari dengan ilmu perfume ni. So that is what I want. Kurang-kurangnya lagi ramai yang mengajar ilmu yang betul kepada orang Malaysia. Tu yang saya nak. And then itu je lah. So bila kalau macam perfume ni, boleh, if you want to try out my perfume number 4 ni, artisan perfume number 4. Dia punya heart dia tak ada heart. Dia sebenarnya this is one of my earliest blend yang memang very rustic to me, tapi it is something sentimental to me lah. It's gaharu, sandalwood, rose dengan musk, dan bau dia memang well blended together. Dia bukannya very Mediterranean, Middle Eastern style, tak. It's very Nusantara style. So if you want to try it out, saya akan letakkan link di description box below Shopee. So sekian saja saya punya celoteh. Wah, cakap pasal celoteh sambunglah pula balik ya. Saya nak cerita, saya nak tegur sikit Vincent of BF1. Please tegur you punya customer service. Okay, sebab saya banyak dapat WhatsApp daripada saya punya viewer, katakan mereka beli barang-barang daripada you tapi tak boleh nak guna. And then bila diorang reply kepada customer service, tak ada respon. Sudahnya mereka datang kepada saya, dan bila saya cakap saya tak tahu tu bukan produk saya tak boleh nak bagi solution yang diorang nak. Ada yang tak puas hati kat saya, so tak patutlah. So janganlah macam tu. I have nothing against you and your business. You mengajar okay, kelas okay, you punya produk pun okay, there's no problem. It's just that you kena step up with customer service, sebab customer you datang pada I. So Vincent ataupun any person in charge dekat BF1, step up that customer service, okay? And then bila kalau diorang kata tak boleh lah, tak reti lah, jangan hanya sekadar push sale, jual fixatif banyak-banyak pada orang. Lalas bila orang tak tahu apa benda nak guna banyak sangat ni. Saya tak pernah ajar saya punya student untuk guna fixatif. Kalau you tahu buat perfume, you don't need fixatif. So please customer service tu
tolong step up, tolong respond every customer. Kalau customer service pun tak reti, tolong ajar jangan hanya ajar customer saja. Tolong ajar your staff how to use your product. Bila kalau dia orang tak reti nak guna the product. Okay? Sebab I'm not the ambassador for BF1. I cuma tunjuk dekat you. I cuma tunjuk my student apa yang dia orang boleh beli dari you. You're still providing the cheapest alcohol dekat dalam market. So please saya dah tak larat. Kadang-kadang saya dah tak larat dah ni. Asyik nak menerima customer service punya inquiry. Bukan atas produk saya, atas produk anda. So okay, alright Vincent, okay. There's nothing against, saya tak mempertikaikan your experience in the industry, no. It's just that your customer service tu yang kena step up the game. Kalau buat sale banyak-banyak, customer service pun kena well equipped on how to use the product. Okay? Alright. Assalamualaikum. Salam sejahtera.